কুমার এই অসময়ে এ অসময় নয় মারুতি এ আমায় অটাই অনুকরণ মারা সুখিন যেইজন দিবাটা সন্দেহে নিয়ন্ত্রণে জীবনে ভালে সেইটারে প্রভুশ্রী আমକୁ କରି ଆଲୋଚନା জীবনে ଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବିଳମ୍ବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋଇన ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନର प्रभु कार्य करने जन्म की प्रभु का आज्ञा कर जन्म भर हो बसा प्रभु का नाम फलते शरीर मोर कंपी उठी अंग मोर सब मारी आसी हाँ ଆଉ ନକରି ଦିଅମ ଯାଉଛି ଯିବି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର